कटक जिलार बड़म्बा निकट गोपीनाथपुर ठारे महानदी मध्यस्थ एक द्वीपर सिंहनाथ मंदिर अवस्थित। यह पूर्वमुखी मंदिर में परिवर्तनकालीन कलिंग शैलीर विमान और पहाच शैलीर छात विशिष्ट जगमोहन अच्छी। यह मंदिर पंचायतन तथा त्रिरथ श्रेणीर और त्रिरंग बाड़ विशिष्ट। तेबे प्रारंभिक अवस्था यार नक्शा पंचरथ श्रेणीर थिला, जहाँ यार एक विशेषत्व। उभय शैव और वैष्णव मतवादर स्थापत्य द्वारा अलंकरण यार लक्षण वैशिष्ट्य। विमानटी वर्गाकार होता बेले जगमोहनटी आयताकार। जगमोहनर निर्म सोपान रामायण, कृष्ण लीला, समर दृश्य आदि शोभा पाती। अश्वारोहण आदि खोदित होइछि। विमानर सुसज्जित द्वारबंध मंदिर शोभावर्धन करुछि। तेबे लिंटेल उपर थिबा ठणा मानकरे पशा खेलुथिबा उमा महेश्वर प्रतिमा और तदुपरि लाकुड़ीस मूर्ति खोदित होइछि। एहार उभय पार्श्वर थिबा ठणागुड़िकरे सप्त मातृका मूर्ति स्थापित होता बेले द्वारबंध उपरे गजलक्ष्मी और लिंग उपासना दृश्य अंकित होइछि। मूर्ति तत्व और निर्माण शैली दृष्टि यह मंदिर ख्रीष्टीय नवम शताब्दी बोली मंदिर पूजक प्रतिक्रिया कही। जो बाटे जाइछन्ती बनवास समय लक्ष्मणर सिंहनाथ को स्थापन करछन्ती। अच्छा, रामनाथ को रामनाथ भी स्थापन करछन्ती। वैदेही बदेश्वर रे वैदेही स्थापन करछन्ती। सीता माता। हाँ, टी ब्रिज हला पर आपण माने लोक आसुंदी ना आसुछन्ती नाले आगुरी आसुनी। केमती कोन व्यवस्था थला? ए सब काठुआ पटुआ सब आस्थिले मा डोंगा रे आपण मान सब दिन आस्थिले? हां, डेली आसी बैठी। आपण घर सब को पड़े? हम घर गोपीनाथपुर दायित्व रचन पूजा। हां, पूजा सेवक हमें सब। तो एठी एक्चुअली को राजा आपण को लेडा बनिछन? बड़म्बा राजा विश्व शंभु हर हर महादेव। यही सिंहनाथ पूजक मो ना भागीरथ राणा। ओडिशार अनेक शैवपीठ रही, तत्मध्य सिंहनाथ अन्यतम। यही मंदिर रही आम ओडिशार शिल्प भास्कर्य कला चातुर्य माने कहूँ यार जो किमंत हिसाब से मुझे 2-3 प्रकार श्लोक माध्यम आवृत्ति करदेवी, से आप स्पष्ट अनुभव पाइबे। महानदी पुण्यं सरित प्रवाह अंतराल सिंहाचल सानुदेशे विराजमानं परिवार वर्गे श्री सिंहनाथं तमहं प्रपदे। पालार्चरामं खलु रामनाथं विदेहनाथं पिच वैद्यनाथं ताभ्यां सुदूरां शीतल फणञ्च श्री सिंहनाथं तमहं प्रपद्ये। आशीललाटेन्दुनुपानुजन्मा श्रीकेशरी वंशो वीरो विराट नृपेन्द्र विश्वम्बर मंगराजे श्री सिंहनाथं तमहं प्रपद्ये। यार अर्थ है तेज मर्यादा पुरुष राम लक्ष्मण सीता यही पथ दे अतिक्रम करते। माँ सीता तुषित अवस्था थे, लक्ष्मण सरविध करते से शीतल दिग्गत था ताहा सीताकुंड नाम नामित। यही आम पहाड़ बर्तन अच्छी सीताकुंड से सीताकुंड अच्छी। तेणु से त्रेता जुगे रामचंद्र स्थापन कर रामनाथ को जो नदी पटे रामचंद्र रामनाथ वैदेही वैद्यनाथ वैदेही स्थापना कर वैद्यनाथ को लक्ष्मण द्वारा पूजित सिंहनाथ। राम लक्ष्मण सीता त्रिकुट शैव। सप्तम अष्टम शताब्दी त्रेतायुग ठाकुर मैंने आमर इतिहास कहूँ एक्चुअली सर्व ऑफ इंडिया सप्तम अष्टम शताब्दी मंदिर। ये आमर विश्वकर्मा गठे या आम तो आज पूजा कर आबहमान काल ठाकुर आम पूर्वपुरुष मैंने ठाकुर नीति करुले। ये ठाकुर प्रत्यह 3 धूप पंचकाश आम प्रातः समय ठाकुर मंगल आरती अर्पण करमर बाबा पाखे जल लगी बिल अर्पण चंदन लगी बल्लभ लगी। प्रातः समय 7टा घटिका समय आमर प्रसिद्ध खेचुड़ी तरकारी। द्विपहर समय आमर बाबा अन्न खेचुड़ी खीरी एंडुली काकरा 7 प्रकार ठाकुर भोग अर्पण कराए। पुणी संध्या समय ठाकुर आरती कर आरती पर रात दधि अन्न ठाकुर एथि जो सेवायत मैंने नियोजित अच्छा आमर 12 घर सेवायती बर्तमान 100 घर परिणत हलुणी। पूर्व आज आमर बिड़िया जागिरी जी ठाकुर बिड़िया दौर
ଖାଉଛି ସେ ଜମି ଖାଉଛି, କ୍ଷୀର ଦହି ସିଏ ବି ଜମି ଖାଉଛି। ଯିଏ ଘାଟ ପୂର୍ବ ଏବେ ସିନା ଟିଭି ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଘାଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ପାଣି ହେଉଥିଲୁ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଭାର କାନ୍ଧେଇ କାଠ କାନ୍ଧେଇକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି କରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ମାସିଆ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ 3 ଧାର ହେଇଥିବ ପାଣି, ଅଧା ବାଟ ଚାଲିବୁ ପାଣିରେ ବସିବୁ, ପୁଣି ଅଧା ବାଟ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆସୁ। ଖରା ଦିନ ମାନେ ଟୋଟାଲ ବାଲି ହୋଲ୍ ବାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲୁ, 1.5 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ ବାଲିରେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ନଦୀ ବଢ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠୁଆରେ ହରିବୋଲ ହୁଳ ଦିଆହେଇକି ଖେଳ ହେବ ଶଙ୍ଖା ମେଠୁ। ଏ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମକର ଜାଗର ମହୋତ୍ସବ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଶିବ ବିବାହ ଏବଂ ବୋଲବମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏବଂ ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜନସମାଗମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଟି ସେତୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ପାଠ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜନସମାଗମ ହେଉଛି। ଇଏ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେତିକି କାମ ହେଇଛି, ଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 5Tର ଗୋଟେ କୋଟିଏ 37 ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସି ଚାହୁଁଛି, ସେହେତୁ ହେଇପାରୁନି। ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଲୋକମାନେ ନଦୀ କୂଳ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆମେ ସାର୍ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ନଦୀ କୂଳକୁ ପଳେଇବା 1-2, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାହାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ହେଇଛି ୟାର ତଦାରଖ କରାଯାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେବେଳେ ଜଳୁଛି କେତେବେଳେ ଲିଭୁଛି, ରାତିରେ ଏଠି ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ନଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି ଭାଇ ଭୟଭୀତ ହେଇ, ମାନେ କେତେବେଳେ ଲୋକ ବଲ୍ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର 2-3ଟା ଚୋରି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଠୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଫଳକ କାଟିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାଡ଼ିଆଙ୍କର ଜୁଡ଼ା ଆରାସ୍ଥଳ ଜମିଛି, ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ 5T କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ର ଆଲୋକୀକରଣ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅଭାବ ଅଛି ତାକୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ହେଲା ASI କରିଛି, ଲଗେଇଛି ASI ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କେମିକାଲ ୱାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନ କଲେ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବ, ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଏଇ ଜାଗାର ଯେଉଁ ଆୟତନ ଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ଖାଇକି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ତାକୁ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିଲେ ଏ ମନ୍ଦିର କେତେବେଳେ କାଳର କଳା ରହିବ, ତାର ଅବସ୍ଥା ରହିବନି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ହର नमः शिवाय। ओम ऋषा शंकर श्यामलोकनं कोटि जन्माद्यपापत्रहिमत्तं विरूपाख्यं सर्व पाप हरोहरि सर्व दुख हरोहरि सर्व क्लेश हरोहरि सर्व व्याधि हरो। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम धर्मस्य वृषभरणं जगदान्नबद्धनं अष्टमूल अधिष्ठानमत शांति। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अधितनाल महालक्ष्मी नमो नमो। ओम द्वारपाल नमः शिवाय, नमः शिवाय। षष्ठी कमलरासनं सप्तमो देवदेवश्च नीलकण्ठप्रसाष्टकं नवमेश्वरो नाम दशमे पार्वतीभ्यो एकादशनाम द्वादशो शिवाय, नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ टुडे।